Oke, kali ini kita akan nyobain R25 memakai knalpot. Haram knalpot Proliner anjay. Full system. Jadi si leherannya R25 juga. R25 lagi anjing. Leherannya Proliner juga. Haram anjing suaranya. Kita mau nyobain jalan raya. Jadi buat di jalan biasanya kita pelan-pelan aja. Ya, namanya motor haram anjay. Bangun tidur langsung ketik knalpot, langsung nyobain ke jalan meler anjir. Kita coba jalan raya guys. Ntar sebanyak orang anjing. Gila anjir, nah yang ngisi cok. Nembak anjir. Gelo anjing tenaganya. Gila. Nembak anjay. Gila. Udah 2.